bado nikufundisha tunaishie pale. Na siku ya leo wale watu ambao tuko nao wengi ni viziwi wa kiroho. Ndio maana Yesu alisema alikuja ili ahubirie viziwi wapate kusikia. Maana watu ni viziwi kwa maisha ya kiroho, ndio kwa maisha ya kimwili wanasikia. Yani unaweza ambia mtu Mungu ameniongelesha, anze kuuliza umepatana na Mungu wapi? Kusikia Mungu namna gani? Yani ni kwa sababu kutoka azaliwe, yeye alizaliwa akiwa kiziwi, hajawahi sikia Mungu, hajawahi sikia mapenzi ya Mungu, hajawahi soma neno aelewe. Na kwa sababu hizo vitu zote hazijawahi fanyika kwa maisha yake tangu azaliwe, huyu alizaliwa akiwa kiziwi. Na kiziwi ambayo anaonekana kwa maisha ya kawaida ndani ya Biblia, huyo alikuwa copy and shadow ya kiziwi ambayo ni wa kiroho. Watano ambayo anasema wafu wapate kufufuliwa. Alikuja kuhubiri Injili, ama alitiwa mafuta kuhubiri Injili ili wafu nao wafufuke. Wanapeana mfano kwa Lazaro. Lazaro yeye alikufa physically, na bado Yesu akaenda kumfufua. Lakini mimi huwa nasema hivi, kama hiyo ilikuwa kazi ya Yesu, yenyewe Yesu alifanya kazi bure, kwa sababu alifufua yule ambayo atakufa tena. Kwa sababu bado siku ya leo Lazaro bado haishi, alikufa tena. Na hiyo itakuwa ni kazi bure, kwa sababu ni kufufua mwili ambayo itakufa tena. Lakini ukisoma hiyo ni John chapter 11, ukisoma John chapter 12, hapo ndo main point ilipo. Maana Biblia inasema hivi ya kwamba Yerusalemu palikuwa na sikukuu, nao watu wakaenda kwa hiyo sikukuu. Watu walikuwa wanasema hivi, acha tuende kumuona Yesu na bado tuone kama ni ukweli Lazaro amefufuka. Wakati walifika pale, wakapata Lazaro ako pale na bado Yesu ako pale. Biblia inasema watu wote wakamuamini Yesu. Hadi Mafarisayo wengi hawakuwa wanamuamini Yesu, ikabidi waanze kusalenda. Bado Farisayo wakaambia wenzao, wakawaambia hivi, kazi yetu ni ya bure, maana dunia yote inamfuata Yesu. Na ili kumfuata Yesu na kumuamini Yesu, maana walikuwa wanahitaji roho zao zipate roho wa Mungu ndani ya maisha yao. Na kwa sababu roho zetu ama roho za binadamu zinahitaji roho ya Mungu ili zipate uhai wa milele. Na kwa sababu wamepata Yesu ama wameamini Yesu ndani ya maisha yao, hawa watu walikuwa wamefufuka, maana nafsi zao zilikuwa zimekufa kwa sababu hawakukuwa na Mungu ndani ya maisha yao. Na iko hivi, Mungu ama Yesu alikubali kumfufua Lazaro, alikubali kufanya kitu kadogo kufufua mwili ambayo itakufa tena, ili afufue roho za watu wengi ambazo zilikuwa zimekufa. Yani alifufua mwili wa Lazaro ambayo itakufa tena, ili watu wamuamini Yesu. Wakisha muamini Yesu, nafsi zao ambazo zilikuwa zimekufa, hao nao watakuwa wamefufuka kiroho. Kwa maana ukishamuamini Yesu, tulisema kwamba ni nafsi yako huwa imefufuka, maana utakuwa umeanza maisha mpya. Watu wengi wakiamka asubuhi wao wanasema hivi, ninashukuru Mungu kwa sababu amenipatia maisha. Lakini kwa ukweli
ambayo tunaongelea sio maisha ambayo inaongelewa, inafaa tumshukuru Mungu, ni maisha ya milele ndani yetu. Maana kama sio maisha ya milele, maisha yingine ambayo tunaishi hapa duniani, hiyo iko na mwisho. Lakini ukishapata Yesu ndani ya maisha yako, utakuwa umefufuka, bado umepata maisha ya milele ndani ya maisha yako. Na hasara tutakuwa nayo wakati wa leo ni hii: watu watakuwa na bidii na kumuomba Mungu ili awapatie nguvu za kufufua watu ambayo wamekufa physically. Lakini ningependa niwaambie hivi, yule mtu ambaye anafundisha neno la Mungu na watu wanapata kuelewa Yesu, wanampokea Yesu ndani ya maisha yao, huyo bado amefufua watu, kwa sababu wamefufuka nafsi zao. Nafsi zao zilikuwa zinangojea kifo cha milele, lakini bado wamehubiriwa Yesu, nao wamengojea sasa maisha ya milele. Hawa watu wamefufuka kwa sababu wamepata maisha ya milele ndani ya maisha yao. Na hawa ni watu wawili, ni mapreacher wawili ama mapasta wawili. Mmoja ako na bidii ya kufufua watu na kuwaombea kwa maisha ya kawaida, huyo atakuwa anafanya kazi bure mbele za Mungu. Lakini kwa yule anafundisha watu na bado wanamuelewa Yesu, huyo atakuwa anafanya kazi ya maana kwa maisha ya kimungu. Ndio maana Yesu akikuja, anakuja kama mfundishaji wa neno. Sijamaanisha ati hataombea watu physically, atawaombea, lakini itakuwa kitu ambacho kitafanyika, itakuwa kama copy and a shadow ya kile ambacho hakionekani kwa maisha ya kawaida. Yani mtu amekufa physically ya kuonyesha nafsi za watu ama mioyo za watu ambayo zilikufa zikiwawa na dhambi zao. Ndio maana Yesaya mahali tumesema imaliza akisema hivyo, tutangazia watu ambayo waliwawa kwa namna gani? Walihubiriwa uongo, wakaishi ndani ya uongo, na kwa sababu walihubiriwa uongo, waliowahubiri hawa waliwaua kabisa. Hiyo ndio kuua spiritual. Hata wakati Biblia inasema usiue, bado inaongelea hizi pati zote: usiue physically na bado usiue spiritual. Maana spiritual hiyo ndio iko na nguvu. Maana kuua ni kudanganya ama kufundisha watu uongo, na watu wataishi kwa uongo, na kwa sababu wataishi kwa uongo, watapoteza maisha ya milele kwa sababu yako wewe ambaye umewadanganya. Na hiyo ndio kuua, ama wameuawa na mtu mwingine. Na wakati watu wanasikiza injili ya Kristo Yesu na bado wanamwamini, huwa wamefufuka. Siku moja Yesu alikuwa na mitume wake, alafu mmoja akapoteza baba yake. Akamwambia, mwalimu, ningependa unipatie ruhusa. Akamuuliza akwenda wapi? Akamwambia, baba yangu amekufa, ningependa niende nimzike. Yesu akamjibu hivi, acha wafu wawazike wafu wao. Na hawa ni wafu wa aina mbili: mwenye amekufa physically na mwenye amekufa spiritual. Na mwenye amekufa spiritual ako na nguvu ama ako na uwezo ya kuwa anaweza zika yule ambayo amekufa physically. Na bado wakati mtu mmoja rafiki yetu amekufa, na bado nasikia hiyo uoga inakukujia ama unashituka kwa sababu kuna mtu rafiki yako amekufa. Hiyo kushituka huwa ni sauti ya Mungu inakuja kwako, inakwambia neno moja: angalia, hata wewe umekufa
kiroho, na huyo ameenda kimwili, lakini wewe bado umekufa kiroho, na bado ni sauti na kuonyesha ya kwamba rekebisha maisha yako, maana ni wewe bado unapata